9 सितंबर 1980 की अंधेरी रात एक सुपर साइज कार्गो शिप पैसिफिक ओशन में लहरों से लड़ रही थी। टाइटैनिक से भी बड़ी और 16 फ्लोर्स जितनी ऊंची इस शिप को अगर स्टील का किला कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन सिर्फ चंद घंटों के बाद इसका कोई नामो निशान नहीं रहा। ना कोई रेडियो सिग्नल आया, ना समंदर में कोई तैरता हुआ मलबा मिला। लाखों टन वजनी शिप बिना किसी निशान के अचानक कैसे गायब हो गई। अथॉरिटीज की जानिब से 20 सालों तक दुनिया को सिर्फ एक ही बात बताई गई कि बस शिप डूब गई है। लेकिन जब क्रू में मौजूद एक शख्स के बाप ने सच्चाई का पता लगाना शुरू किया तो जो कुछ समंदर के नीचे छुपा था उसने सबकी आंखें खोल कर रख दी। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, 9 सितंबर 1980 की शाम पैसिफिक ओशन की गहरी लहरों को चीरता हुआ एक बेपनाह बड़ा कार्गो शिप MV डर्बिशर जापान की तरफ रवाना था। लेकिन उसी वक्त ईस्ट की तरफ से एक और मेहमान उसकी तरफ बढ़ रहा था, टाइफून ऑर्किड। एक तूफान जो हर घंटे के साथ और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। MV डर्बिशर पिछले 8 हफ्तों से मुसलसल सफर कर रही थी। कनाडा की आयरन माइन से 1,50,000 टन लोहा उठाने के बाद अटलांटिक ओशन को पार किया, अफ्रीका के सदर्न किनारे से गुजरी और इंडियन ओशन की लहरों को छांटती हुई अब आखिरी मंजिल के करीब थी। शिप पर 42 तजर्बाकार लोग, जिसमें इंजीनियर्स, हेल्पर्स और एक्सपर्ट्स शामिल थे, अब बस अपने सफर के आखिरी चंद घंटे गिन रहे थे। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शिप के कैप्टन जेफरी अंडरहिल, जिनको 20 साल का एक्सपीरियंस था, वो इस मिशन के जिम्मेदार थे। उनकी बीवी भी इंग्लैंड से जापान आ चुकी थी, लेकिन उनका मिलना अब सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। कई दिनों से कैप्टन अंडरहिल वेदर रिपोर्ट्स पर भरोसा कर रहे थे। वो अपने कैरियर में ऐसे कई तूफान देख चुके थे। उन्हें यकीन था कि डर्बिशर टाइफून को आसानी से फेस कर सकती है। इस मकाम पर सेफ हार्बर भी काफी दूर था, लिहाजा तूफान से लड़ना ही आखिरी हल था। कैप्टन ने स्पीड कम की और शिप की डायरेक्शन लहरों की तरफ थोड़ी सी घुमा दी। तूफान के दौरान शिप्स आम तौर पर ऐसा ही करती हैं ताकि स्टेबिलिटी बरकरार रहे। साथ ही कैप्टन ने एक इमरजेंसी मैसेज भी सेंड किया, जिसमें उन्होंने हालात के बारे में आगाह किया और शिप की करंट लोकेशन भी भेज दी। पर तूफान का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। लहरें 10 मीटर से भी ऊंची हो चुकी थीं, कुछ तो डर्बिशर के बराबर की लंबाई तक जा चुकी थीं। 1000 फीट लंबाई के साथ डर्बिशर टाइटैनिक से भी लंबी और चौड़ी थी और इसकी ऊंचाई 16 स्टोरी बिल्डिंग जितनी। ये कोई आम शिप नहीं, एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्टील का किला था और इसको बनाया ही दुनिया के सबसे खौफनाक समंदर से टकराने के लिए था। और इसीलिए ही कैप्टन के लिए टाइफून ऑर्किड एक मामूल का हिस्सा लग रहा था। लेकिन समंदर की अंधेरी गहराइयों में कुछ ऐसा होने जा रहा था जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। उसी रात 2 और बहरी जहाज भी इस टाइफून का मुकाबला कर रहे थे। लेकिन अगली सुबह वो दोनों जहाज तो सही सलामत पोर्ट तक पहुंच गए, लेकिन MV डर्बिशर का कोई अता पता ना चल सका। ये स्टील का किला अचानक कहीं गायब हो गया बिना किसी निशान के। आने वाले 20 सालों तक दुनिया को ये समझ ही नहीं आया कि आखिर उस रात क्या हुआ था। 9 सितंबर 1980 की शाम MV डर्बिशर ने आखिरी बार रेडियो मैसेज किया था। उसके बाद ना कोई डिस्ट्रेस कॉल, ना कोई फाइनल मैसेज, और फिर अगले 6 दिनों तक खामोशी का एक भयानक समा। शिप के ओनर्स ने भी उसे मिसिंग रिपोर्ट नहीं किया। शायद उन्हें यकीन था कि बस रेडियो कांटेक्ट टूट गया है और डर्बिशर फिर से समंदर के किनारे कहीं नजर आ जाएगी। लेकिन दिन गुजरते गए पर डर्बिशर की कोई खबर नहीं आई। 15 सितंबर को पहली दफा शिप की गुमशुदगी की फिक्र महसूस की गई। एक इंटरनेशनल सर्च मिशन लॉन्च किया गया। हेलीकॉप्टर्स, एयरप्लेन्स, नेवल शिप्स सब समंदर की छाती पर डर्बिशर के आखिरी कोऑर्डिनेट्स को अच्छी तरह छान मारते हैं। लेकिन इतने बड़े बहरी जहाज का एक टुकड़ा भी कहीं तैरता हुआ ना मिला। 6 दिनों के बाद सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया जाता है। अथॉरिटीज ने ये कहकर मामला रफा दफा कर दिया कि बस समंदर ने उसे निगल लिया, और ये नतीजा फौरन बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के निकाल लिया गया। जिस तेजी से सर्च ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन खत्म हुई, उसी तेजी से न्यूज कवरेज भी। MV डर्बिशर के क्रू की फैमिलीज ने कई रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन उन्हें सिर्फ इतना बताया गया कि इन्वेस्टिगेशन करने जैसा कुछ है ही नहीं। मरने वालों के खानदान से ये बात हजम ना हुई। उनको ऐसा लग रहा था जैसे कोई बात जानबूझकर छुपाई जा रही हो। MV डर्बिशर एक स्टील का आलमगीर जायंट ब्रिटेन के मशहूर स्वान हंटर शिपयार्ड में सिर्फ 4 साल पहले बनाया गया था।
ایک ایسی شپ جو 1.5 لاکھ ٹن سے زیادہ مال لے جا سکتی تھی اور جو 20 سال پہلے تک کی شپ سے 4 گنا زیادہ لوڈ اٹھا سکتی تھی۔ لیکن اس دفعہ بات صرف سائز کی ہی نہیں تھی، ڈیزائن بھی نیا تھا اور ڈربشر ایک OBO کیریئر تھی۔ یہ نئے زمانے کی ایک ایسی شپ تھی جو ایک سائیڈ سے آئل جبکہ دوسری سائیڈ پہ آئرن اور بھر کے لے جا سکتی تھی۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ شپنگ کاسٹ کو کم کرنا تھا اور اسی وجہ سے یہ کبھی بھی خالی لوٹ کر نہیں جاتی تھی۔ اگر آئل چھوڑا تو واپس آئرن اور لے جاتی تھی، یعنی شپ ہمیشہ چلتی رہے گی اور کمپنی کو فائدہ دیتی رہے گی۔ ٹریڈیشنل شپس کے مقابلے میں MV ڈربشر 30% تک زیادہ ریونیو بنا سکتی تھی۔ اس کا شمار برج کلاس کی شپس میں ہوتا تھا اور اس وقت ایسی صرف 6 ہی شپس پوری دنیا میں اویلیبل تھی۔ اسے برٹین کے سوان ہنٹر نامی شپ یارڈ نے بنایا تھا۔ اس وقت اس کمپنی کو کافی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا کیونکہ ان کا مقابلہ تھا جاپان اور ساؤتھ کورین شپ یارڈ سے جو وہی شپس زیادہ سستی اور زیادہ جلدی بنا رہے تھے۔ سوان ہنٹر جو کبھی دنیا کی شپ بلڈنگ انڈسٹری کا بے تاج بادشاہ ہوا کرتا تھا، اب جاپانیز اور ساؤتھ کورین کمپنیز کی وجہ سے کافی دباؤ کا شکار تھا۔ انہوں نے کاسٹ کٹنگ کرنا شروع کی اور شاید یہیں پر چھپا تھا MV ڈربشر کے ڈوبنے کا راز۔ اس حادثے کے بعد کئی گھروں میں اندھیرا چھا گیا، لیکن ایک شخص ایسا تھا جس کے لیے یہ صرف ایک نقصان نہیں، ایک مشن بن گیا۔ پیٹر ریڈیارڈ اپنے جوان بیٹے کو ڈربشر میں کھو بیٹھا تھا، لیکن پیٹر صرف ایک باپ ہی نہیں بلکہ ایک ایکسپیرینسڈ شپ سرویئر تھا جس نے اپنی زندگی سمندر اور شپس کا تجزیہ کرنے میں گزاری تھی۔ جب پیٹر خود میدان میں اترا تو اس نے ایک حیران کر دینے والی حقیقت کا پردہ فاش کر دیا۔ 1982 میں ڈربشر کے غائب ہونے کے صرف 18 مہینوں کے بعد ٹائن برج نامی ایک اور برج کلاس شپ نارتھ سی کے طوفانوں سے لڑ رہی تھی اور اچانک شپ کے سپر اسٹرکچر کے آگے اسٹیل میں درار پڑنے لگی۔ کیپٹن نے فوراً ایویکویشن کا حکم دیا اور کریو کو ایئر لفٹ کر کے بچا لیا گیا۔ اس حادثے میں شپ کو بچا لینا کسی معجزے جیسا ہی تھا کیونکہ شاید قدرت بھی اس بار سچائی دکھانا چاہتی تھی۔ جب پیٹر نے اس شپ کا ٹھیک سے معائنہ کیا تو پتا چلا کہ شپ کے فرنٹ سائیڈ کے ایک حصے پر کریکس پڑ چکے تھے۔ مزید کچھ ڈاکیومنٹس پڑھنے کے بعد ان کو معلوم پڑا کہ صرف یہی نہیں بلکہ ہر برج کلاس شپ میں کریکس ڈیولپ ہو چکے ہیں اور یہ کریکس صرف ایک ہی جگہ پر پڑ رہے ہیں، اور پھر یہ شپس چپکے سے ریپیئر کے لیے پورٹس میں بلائی جا رہی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں، پیٹر نے ایک اور حیرت انگیز چیز ڈھونڈ نکالی۔ یہ شپس اوریجنل ڈیزائن پلانز کے مطابق نہیں بنائی گئی تھی۔ کچھ حصے ایسے تھے جنہیں جلد بازی میں اوریجنل ڈیزائن سے ہٹ کر بنایا گیا تھا۔ پیٹر کے ہاتھ اب ایک ایسا ثبوت لگ چکا تھا جو شاید MV ڈربشر کی انویسٹیگیشن کو دوبارہ کھول سکے۔ پیٹر نے یہ سارے ثبوت اکٹھے کیے اور ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹیشن کو بھیج دیے، لیکن انہوں نے کوئی ایکشن لینے کے بجائے صرف اتنا کہا کہ ڈربشر کے ڈوبنے کی پراپر انویسٹیگیشن اب ہو چکی ہے اور نئی انکوائری کا کوئی پلان نہیں ہے۔ اتھارٹیز نے کان بند کر دیے لیکن مرنے والوں کی فیملیز نے زبان کھول لی۔ 1984 میں انہوں نے ڈربشر فیملی ایسوسی ایشن بنا لی جس کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ سچ سے پردہ اٹھا کر رہیں گے۔ نومبر 1986 میں ایک اور برج کلاس شپ جس کا نام کولون برج تھا، آئرلینڈ کے کوسٹ کے پاس سمندر میں ہی کریکس پڑنے کی وجہ سے گراؤنڈ ہو گئی۔ اٹلانٹک کے رف سمندر سے گزرتے وقت اس کا حل جو پہلے ہی کمزور ہو چکا تھا سمندر کے جھٹکوں کا سامنا نہیں کر سکا۔ کولون برج 6 میں سے آخری برج کلاس شپ تھی جس میں وہ خاص ریپیئر ورک نہیں ہوا تھا جو پیٹر نے دوسری شپس میں ڈھونڈا تھا۔ لیکن اب کی بار برٹش گورنمنٹ چپ نہیں بیٹھی اور دوبارہ سے ایک نئی انویسٹیگیشن کھولنے کا ارادہ کیا۔ پیٹر اور دوسری فیملیز کو امید کی ایک کرن دکھائی دی۔ اگلے 6 مہینوں تک مختلف ایکسپرٹس نے اس انویسٹیگیشن میں اپنی اپنی رائے دی۔ کسی نے ڈیزائن پر دوش دیا تو کسی نے سمندر کو، لیکن اس انویسٹیگیشن میں پیٹر کے تمام ایویڈنس پر کوئی دھیان نہیں دیا گیا۔ اس کے ثبوت جو ڈائریکٹلی اسٹرکچرل فیلئر کی طرف اشارہ کرتے تھے ان کو بڑی چالاکی سے دبا دیا گیا۔ انویسٹیگیشن رپورٹ میں بتایا گیا کہ MV ڈربشر اور برج کلاس کی شپس میں کوئی اسٹرکچرل فیلئر کے ثبوت نہیں ملے۔ ڈربشر بس ایک اور شپ تھی جو سمندر کی لہروں کا شکار بن گئی۔ فیملیز جو پچھلے کئی سالوں سے یہ لڑائی لڑ رہی تھیں ان کے لیے یہ رپورٹ کسی تماچے سے کم نہیں تھی۔ دوسری انویسٹیگیشن کے بعد اب فیملیز کا حوصلہ ٹوٹ رہا تھا۔ ان کا صرف یہی کہنا تھا کہ ڈربشر کا راز سمندر نہیں بلکہ سسٹم میں چھپا ہے۔ لیکن ان فیملیز نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔
1994 में इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन के साथ मिलकर एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। सब ने मिलकर इस मिशन का खर्चा बर्दाश्त किया और MV डर्बिशर को 14 सालों के बाद समंदर में तलाश करने का प्लान बनाया गया। हैरत अंगेज तौर पे सिर्फ 23 घंटों के अंदर अंदर सतह समंदर से 4 किलोमीटर नीचे डर्बिशर को वन पीस में ढूंढ लिया गया। ये वाकई एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन इस गुत्थी को सुलझाने के लिए समंदर के अंदर शिप के एक एक हिस्से की फोटो ली गई और अगले 6 सालों तक इन्वेस्टिगेशन चलती रही। 6 सालों बाद इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में सारी हकीकत खुलकर सामने आ गई। मालूम पड़ा कि शिप के सबसे आगे एक स्टोर बना होता है जिसे बोसन स्टोर कहते हैं। इस स्टोर में डेक मेंटेनेंस का इम्पोर्टेंट सामान रखा होता है, जैसे रस्सियां, टूल्स, चेन वगैरह। उस रात तूफान में जब MV डर्बिशर लहरों में झूल रही थी तो बोसून स्टोर का दरवाजा, जो ओरिजिनल डिजाइन की तरह बनाया नहीं गया था, अचानक टूट गया और उसमें पानी भरने लगा। हजारों गैलन पानी बोसून स्टोर में भरने की वजह से शिप का अगला हिस्सा भारी हो गया और बो मजीद पानी के अंदर चला गया। अब लहरें और ज्यादा हाइट से टकरा रही थी, जिसकी वजह से वेंटिलेटर टूटे और पानी मशीनरी रूम में दाखिल हो गया। डर्बिशर का बो और ज्यादा झुक गया और फिर एक बड़ी लहर में टेनिस कोर्ट जितना बड़ा कंटेनर जहां आयरन ओर रखा गया था, उसका हैच कवर भी टूट गया। अब पहले एक कंटेनर में पानी भरा, जिसकी वजह से अगला हिस्सा मजीद नीचे गया और देखते ही देखते सारे कंटेनर्स एक एक करके पानी के अंदर चले गए और फिर डर्बिशर, जो ब्रिटेन की सबसे बड़ी वेसल थी, पैसिफिक ओशन के अंधेरों में डूब गई। जब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को शाया किया गया तो मालूम पड़ा कि जिस कंपनी ने ये तमाम ब्रिज क्लास शिप्स बनाई थी, उन सब के बोसून स्टोर के पास क्रैक्स थे और सभी के हैच कवर्स नाजुक और स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं बनाए गए थे। शुरुआत में फैमिलीज का ख्याल था कि शायद शिप में कोई स्ट्रक्चरल फेलियर था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि कोई मेजर डिजाइन फॉल्ट नहीं, बल्कि छोटी छोटी कोताहियों की वजह से एक महान स्टील का किला डूब गया। 1970s के दौरान हर साल कई शिप्स डूब जाती थी। अथॉरिटीज के लिए ये एक नॉर्मल बात और नंबर गेम रह गया था, लेकिन डर्बिशर की फैमिलीज ने अपनी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन करके शिपिंग इंडस्ट्री को एक्सपोज कर दिया। उसके बाद नए शिप डिजाइन्स आए, रूल्स और ज्यादा सख्त हुए और सेफ्टी इंस्पेक्शंस पर ध्यान दिया जाने लगा। उन्होंने सिर्फ एक जहाज नहीं ढूंढा, बल्कि पूरी इंडस्ट्री को बदलने पर मजबूर कर दिया। आज भी शिपिंग इंडस्ट्री के कई रूल्स ऐसे हैं जिन्हें MV डर्बिशर की वजह से बनाया गया था, जो खुद पैसिफिक ओशन में 4 किलोमीटर नीचे ओशन फ्लोर पर खामोशी से पड़ी है। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।